দাদা তার বিউটি করেছিল একটা মেরুন কালারের পাঞ্জাবি, সাথে মাংসই দুটি। এর ছোট ছোট কিছু ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এখন চলছে দাদার বরণ পর্ব, আর আমরা কিন্তু এখনো এসে পৌঁছাইনি, আমরা এসেছিলাম অনেক পরে। শুরু হবে শুভদৃষ্টি, তাই তৈরি দুজনেই। কাপড়টা তোলো উঁচু করে তোলো। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, এরকম না কাপড়। হ্যাঁ ঠিক আছে। किसके तो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबान पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा केमन बोका मुंटा रे।
करे किले सारे भेद जाए दीवारे प्रेम कोई सीध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे फतेह करे किले सारे भेद जाए दीवारे प्रेम कोई सीध लागे अगर मगर बारी बारी। ব্যাস বিয়ে শেষ আর এরপর আমরা চললাম, রওনা হলাম বাড়ির দিকে। আর ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো, দেখা হচ্ছে পরের নতুন ভিডিওতে। पे सजाए रे सुबह पे जो